नमस्कार सबाइके आज के एक सुंदर एमब्रयडारी डिजाइन करब। खूबी सिम्पल ये डिजाइनटी। प्रथमे एक हार्ट लाइन आँकिए निते हबे। आँकिए निले खूब सहज हय सेलाई करते। आमी एखाने लाल और कालो सुतो यूज करछि। आपनारा चाइले शुधु लालও यूज करते पारेन। चलुन तबे शुरू करा जाक। এই ডিজাইনটি আপনারা চাইলে কোনো লাইট কালার টি শার্ট যেমন হোয়াইট কালার টি শার্টে করতে পারেন। খুবই ইউনিক এবং সুন্দর লাগবে দেখতে। ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাবেন আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ সবাইকে।